रिजना बाबा, आयज तुमी तुमचे ऑब्जर्वराक मेळ्ळेले आसा. वॉट हॅज बीन दीस एंड हाऊ डू यू सी फाटल्या दिसांनी कितें जालां पळय घडलां, स्पेशली वेन युअर पार्टी इज कन्सर्न? See, as far as the Zilla election is concerned, let us be very clear that Zilla election पड्या ते रुलिंग गव्हर्मेंटान दोन यूज केल्यो वस्तू. एक आपण जॉब दित म्हूण, दुसरें आपल्यागे फंड्स म्हणजे DSS बंद केला ते वखदार दिले, जावं तुगेले ग्रांट्स कितें बारीक कोणाक बारीक मनशाक एक थोड्यो वस्तू पाविल्यो थ्रू गव्हर्मेंट फंड्सान. आता ह्यो वस्तू इज एडेड टू इट. एंड सेकंड थिंग, आमगेले हुंयचो इश्यू, लायक फॉर एग्जाम्पल BJP आतां म्हणटाय की कोल पडे आहा, आमी तो इश्यूचेर आमी जिखलाय म्हणून इलेक्शन, तेणी तेंगे मॅनिफेस्टो कोणें घालूना. नाय मू आमगे कॅन्डिडेटान आमगे मॅनिफेस्टो घालूना की आमी ते ओपोज करतले म्हणून. सो कोल, ऑल द 3 प्रोजेक्ट, डबल ट्रॅकिंग एंड दीस वॉज नॉट एन इश्यू एट ऑल. सो लोकांक दिशाभूल करपाक बरो प्रयत्न करता आनी हे प्रयत्नांत आमी फॉडो जायना. वी हॅव टू बी केअरफूल. So this is not a victory for the BJP as far as all the 3 projects are concerned, as far as issues of the state are concerned. एक सामान्य मनशाक त्रास जाता तो त्रास जाता. आमी ऑल्टरनेटिव्ह दिवपाक जावना, तेका लागून आमी फेल जाले. So we have to work in the direction of an alternative. Okay. Then we will be able to get the results. Then there are some trust factors, there are some things which the party has to do. Some changes are required. Without changes, kind of. So all these things will add to our plus points. Okay. But change is a must. Without changes, kind of into sarke सिद्ध जाता, because from what was the position till now, everybody knows it very clear. We were 17 MLAs, today we are 5. So exactly the downslide proves a point which we have to change. Where is the party heading to at this moment after you have seen the resignation of the Congress party president आणि ZP polls सगळे, and for all these things आयज ऑब्जर्वराक येवचो पडलो? हुंयचो एक इश्यू मेक्स or breaks. सो तूं समजशी आज लोकांक समजूंक जायना की आज बरें आहा सिट्युएशन. नो, it can change fraction of a second. एक बारीकसो इश्यू जावपाक शकता आनी चेंज जावपाक शकता. हो बारीकसो इश्यू आमी करूंक शकता आनी चेंज जावपाक शकता. सो नथिंग इज परमनंट. पॉलिटिक्स, पावर इज नॉट परमनंट. चेंजीस, जो मनोहर पर्रीकर 2012 येयल्लो कोणेच जितून ना, तो आज आसपाचो ना म्हणून. सो पॉलिटिक्स एंड पावर is not only changes, it is unpredictable. So this is not a final result what has happened. Result can change provided we do something. Is Regina ready to accept if presidentship given to him? See, let the party decide to give. If the party decides to give, I will take it. But then it has to be with certain conditions. It has to be with full powers, and then let's not go into it. I don't want to throw my hat in the ring. माग जाय म्हणपाक, म्हणजे I am not a greedy for position and power. आमगे लोकांक जस्टिस जाय, आमगे लोकांक पीस जायो, आमगे लोकांक कॉन्फिडन्स जायो. हे कूल बोल हे इश्यू सॉल्व सेटल जातले, तेचे बरो निकाल येतलो. लोकांक फोटो येतले म्हण ना, लोकांक फियर एंड एन्झायटी म्हणून ती वचपाक जाय. लोकांक इश्यूज जाय, आमगे इश्यूज अबाउट आयडेंटिटी उरतले. प्रोटेक्शन ऑफ आवर पिपल्स आयडेंटिटी तो एक इश्यू. एंड लास्ट इफ नॉट द लिस्ट, बरे भाशेन रेव्हेन्यू रेडी कोन्न कितकोन स्पेंड करतले ते, लोकांक कितें फ्री दितले ते, लोकांक फ्री दितले म्हणी लोकांक कितें दितले आमी, लोकांक एडवांटेज किती, वॉट वॉज द रूल फॉर सो मेनी इयर्स and what will changes. हे मॅनिफेस्टो घालून मुखार वचपाचें. काँग्रेस हो प्लॅन बरो केलो जाल्यार सक्सेसफूल, म्हाका दिसता कांय प्रॉब्लेम ना. आमकां डिवायड करून वचच्याक आनी एक प्रोग्राम करचो पडटलो, नाल्यार आमगे वोट डिवायड करपाचें फूल प्लॅनिंग चालू आहा. लायक हाव वी वर सेयिंग दॅट
ए बी टीम आनी ते सी टीम आनी डी टीम म्हणटाले ते भाशेन लोक कोणा आयकनासलो बट आज लोकांक कोण येयला आनी हे इलेक्शन जिल्हा इलेक्शन जालें तें बरें जालां आमगे लोकांक कोडपाक सो आय फील इट इज नॉट अ डिफीट इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगायज फॉर ऑल आवर पीपल एंड आई नो आवर पीपल एंड आई कैन टेल यू आमगे लोक पडे हा तो हुशार लोक इवन नेरून म्हणलें गोवा के लोग अजीब है म्हण सो डोंट मुगे रिक्वेस्ट लोकांक look what is happening and come to conclusions what is to be done. We have to unite and we have to get our peace back. In one side, थोडे जाण म्हणटा and they have been saying after ZP poll saying that Congress गोंयान काबार रे बाबा म्हणून तुका दिसता गोंयान काँग्रेस काबार ओ ZP polls are just limited only to I ZP. आता सांगेना ZP election जालें तें is not final and politics and nothing is permanent. Power and position can change just drastically within a question of few seconds. I've already said to it. So it is not final. Thode log they are trying to blow the wind in the direction they want. It doesn't happen. How should be a new president be like if elected, once it's elected? See, we have discussed our views, what to do and how to go about. But then I don't want to say what he should be and take characteristics करपाक नाका. पूण एक बरो मनीस जो सगळ्यांक युनायट करतलो जे लोक आमी गेले ते जे मनीस आमगे लोकांक डिवायड करून सोदताय तेंकां डिवायड करून दिसना तसो मनीस आनी सगळ्या मुखार घेवन वचपाक ताकद including the party divisions जाता तें घेवन सारकें मुखार वचपाक एका सायडीच्यान आमी 60th लिबरेशन डे सेलिब्रेट केलो 2-3 दीस 59th year 59th 60th एका सायडीच्यान we have seen our youth being detained. How do you see this issue detained जालेले पळय ते आमचे youth? Was it in the right place to what it is? They could have avoided the arrest. They could have said baba te ani kite arrest koriya kam सगळ्यांचे right no they. But let us BJP government padya to mashe also dictator that we have to understand dictatorship mash kota. So a issue achir mag dista they have not done the right thing and let us not go too much deep into it because my ekulelanga na dusru lok apot. Okay. As far as this 100 crores is concerned, issue is concerned, 100 crores, everybody is saying, yeah, रस्ते सारके ना, ये ना, ते ना, हे पयशे डेव्हलपमेंट सारकें करपाक कित्याक न्हू? अरे ते जो तर तें डेव्हलपमेंट ते पयशे सारकें म्हणटा जाल्यार आज लोक रस्त्यार येवपानी आनी ते जो तर सारके पयशे म्हणटा जाल्यार कोण प्रोटेस्ट करता तांकां डिटेन करपानी तूं सारकाल्या तांकां कित्याक डिटेन करूं जाय तुवें आतां म्हाका विचारलां त्या लोकांक डिटेन केल्याय त्या भुरग्यांक डिटेन अरे भुरग्यांक डिटेन करताय you're psyching children up. Protestant NGO हें कोत्ता तूं प्रोटेस्टंट प्रोटेस्ट कोत्ताय तांकां तूं सायक कोत्ता NGO सायक कोत्ता भुरग्यांकूय कोत्ता सो मुगे मागणें की गव्हर्मेंटान हें तितू लायट घेचनी समजोचनी की जिल्हा इलेक्शन जालें तें आपण जिखोल म्हूण नो इट इज अ बिग मिस्टेक गव्हर्मेंट इज गोइंग टू मेक but then we have to take advantage of station work and then we know. Sir, after ZP poll, CM has made a statement in his press conference saying that this shows people are for development and we need development and we will go ahead with these projects. What is your say? See, the matter is very simple. There is no question of development. The question of development मुळपा question है कित्याक तेंगे manifesto घायला हे प्रोजेक्ट manifesto घायले तेगे BJP कॅन्डिडेटान जाल्यार तें कोट्टालो कितें आमगे कॅन्डिडेटान घायलोलें हितू इंडिपेंडंट बसवले कोण जिखले तेणी घायलोलें ना हाव कॅन यू से लायक दॅट मीन्स यू आर ट्रायंग टू इन्फर समथींग म्हणजे तें जालें म्हूण हें जालां तीं माकडां नडून मारून हिंग माजर येयलें तेच जायना इट डजंट हॅपन लायक दॅट सो तें माकडांक आनी माजरांक काम दॅट इज नॉट गोइंग टू हॅपन बट वन थिंग इज श्युअर वी नीड टू अंडरस्टँड वन थिंग दॅट गोवा needs a change and protection पड़े हा लोकांगे सुसेग बऱ्यो वस्तू
ह्यो आमी कमिटमेंट कोण मुखार गेले जाल्यार म्हाका सदां लोक आमच्या बरोबर रावतले. If regional leads the party, can Congress win more than 20 seats in the coming assembly? Baba, let us reach the bridge and then we'll think of crossing it. First only sheets would meet half an hour. एक मातशें आमी कमिटेड लोक काम करताय ते कमिटेड काम करताय. इवन जिल्हा इलेक्शनाक म्हजे जायत एलिगेशन आहाय, हांव तेजे उलोवपाक सोदना. कोण एलिगेशन पड म्हजे करता तेका पयलीं सांगनी तो कितूक क्लीन आहा तो आनी तेणें कितें केलें तें तेका सांगनी पयलें, मागीर म्हजे उलयनी. आनी म्हजे उलयतरी मागीर हांव तें सांगतरी म्हजे उलयतरी तेका हांव रिप्लाय करतलो. सो लेट अस नॉट गो इनटू इट. लेट अस ओनली अंडरस्टँड वन थिंग, that let's look forward for a good government next term. बरे मनीस येवपा जाय, बरें गव्हर्नन्स जावपा जाय, गोंयकारांक सुसेग जायो, गोंयकारांक आपल्याक इंट्रस्ट, गोंयकार म्हूण इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करता तेसो मनीस जाय. हें जाल्यार पुरो हांव मागता. दॅट्स ऑल.